Bonjour mes chers élèves, cette vidéo s'adresse aux élèves de la troisième année collégiale تلاميذ ديال ثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا غادي نشوف فيها تمارين حول الدرس ديال الجهاز العصبي أو لو سيستيم نيرفو. إذا لا فيديو ديال لو سيستيم نيرفو عجبتكم بزاف، داكشي علاش بغيت ندير لكم تمارين بنفس الطريقة ديال لا فيديو، يعني عن طريق وثائق. إذا قبل ما ندوزو للوثائق أو للتمارين بغيت واحد الملاحظة على لا فيديو ديال لو بواسون دافريل أو ديال كذبة أبريل. اذا الفيديو ديال كذبه ابريل هو واحد الفيديو اللي جات صدفه. كنت جالس مع اصدقاء ديالي قلنا كذبه ابريل علاش ما تفاجئ المتابعين ديالك بكذبه ابريل، تقول لهم هذا اخر فيديو في القناه. والمفاجاه هو ملي صاوبت الفيديو ولحت الفيديو وانا كنقرا لي كومونتير تفاجأت بزاف. الكم الهائل ديال الناس اللي تفاجئوا، كاع اللي تخلع، كاع اللي كيبكي. داكشي علاش بغيت نشكركم على هاد الثقه. هذا الشيء كيفرحني بزاف انني عارف باللي كنعاون مجموعه ديال التلاميذ، مجموعه ديال الناس كيديروا السوايع عن طريق اليوتيوب. اذا شكرا لكم بزاف. حاجه وحده اللي غادي نطلب منكم هو بقاو ديروا لايك لي فيديو وبقاو تخليو لي كومونتير في لي فيديو. اذا من الاكيد اننا غادي نستمروا معكم ان شاء الله حتى توصلوا للمستوى ديال البكالوريا. اذا هذا العام الثالث اعدادي، العام الجاي نبداو في الدروس ديال الجدع المشترك. دونك خليكم مع التمارين. اذا التمارين نخدموهم في الكتاب ديال الوثائق، عفوا في الكتاب المدرسي. اللي عنده كتاب مدرسي يونيفير بلس راه ممكن يتبع في الكتاب المدرسي. اذا غنديروا جوج الانواع ديال التمارين، restitution des connaissances et raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. اذا شكرا مجددا، نخليكم مع التمارين وما تنساش لايك و ابوني و كومونتير و بارطاجي الفيديو مع اصدقاء ديالك. شكرا والى اللقاء. دونك اذا نبداو لي زيكزيرسيس. اذا عندنا في لي زيكزيرسيس دو بارتي. عندنا لا بارتي نيميرو 1 restitution des connaissances، غالبا كتكون على 8 بوين. et le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique غالبا كتكون على 12 بوين ولا على 12 نقطه. دونك نبداو بلا restitution des connaissances. السؤال الاول، اذا هادو لي ديفينيسيون اللي كاينين في الدرس ديال لو سيستيم نيرفو او الاغلبيه ديال لي ديفينيسيون. دونك donner une définition à chacune des expressions suivantes. اذا المطلوب هنا هو نعطيو تعريف. نبداو بالاولى aire cérébrale motrice، الباحه المخيه الحركيه. L'aire cérébrale motrice, c'est quoi? C'est une zone de cortex cérébral qui contrôle les mouvements volontaires par l'influx nerveux moteur. إذن هي المنطقة ديال القشرة المخية التي تتحكم في الحركات الإرادية عن طريق السيالة العصبية الحركية ou bien le message nerveux qu'on appelle l'influx nerveux moteur qui est de nature électrique. Deuxième, la définition numéro 2, c'est l'aire cérébrale sensitive. L'aire cérébrale sensitive, c'est également une zone منطقة في القشرة المخية spécialisée dans l'interprétation des messages nerveux sensitifs. إذن هي اللي كدير تحليل ديال الرسائل العصبية الحسية اللي كتجي من les récepteurs sensoriels. La définition 3, bien la définition suivante, c'est quoi? Organes des sens. Les organes des sens أعضاء الحس أو أعضاء الإحساس. Organes où s'effectue la réception des informations correspondant à un sens. إذن هما الأعضاء الذين نستقبل بهم رسائل خارجية. بحال مثلا عندي الأذن، c'est un organe des sens. عندي مثلا اللسان، c'est un organe des sens. عندي la peau، c'est un organe des sens. Les oreilles ou l'udun, les yeux, c'est un organe des sens également. On passe à la définition suivante, c'est récepteur sensoriel. Récepteur sensoriel, مستقبلات حسية. مستقبلات الحسية كنلقاوهم في les organes des sens، كيكونوا في الأعضاء ديال الإحساس. مثلا في العين كاين مستقبلات حسية ديال الضوء، في اللسان كاين مستقبلات حسية ديال المذاق. Donc, c'est des structures avec S. C'est des structures capables d'être activées par un stimulus. يعني بنيات عندها القابلية أنها يدار لها إهاجة عن طريق un stimulus أو لا مهيج. En réponse à ce message، على هذا الستيمولوس هذا كإجابة على هذا الستيمولوس، il élabore un message nerveux sensitif. كتعطينا واحد الرسالة عصبية حسية qu'on appelle l'influx nerveux sensitif. La définition suivante, c'est un nerf. Un nerf ou la عصب. C'est quoi? C'est un organe du système nerveux périphérique
qui permet la communication entre le système nerveux central et le reste du corps. إذا le nerf أو العصب كينتمي le système nerveux périphérique والدور ديالو هو la communication أو التواصل ما بين le système nerveux central اللي هما les centres, la moelle épinière et l'encéphale et le reste du corps, c'est-à-dire les récepteurs sensoriels et les muscles. اللي كيدير la liaison ما بين هاد الجوج هادو هو les nerfs أو الأعصاب. La définition suivante, c'est les centres nerveux, avec S. C'est quoi? C'est l'encéphale et la moelle épinière. هادو هما les deux centres nerveux اللي كاينين في الجسم. L'encéphale et la moelle épinière, الدور ديالهم, il interprète les messages nerveux, chez الدور ديال l'encéphale, et contrôle les mouvements des muscles. L'encéphale et la moelle épinière, كيديروا هادي بجوج. Il contrôle les mouvements des muscles. Donc, les centres nerveux, الدور ديالهم هو interprétation des messages qui viennent de l'extérieur et le contrôle des mouvements des muscles. On passe à la définition suivante. La définition suivante, c'est un stimulus spécifique. Stimulus هي إهاجة spécifique يعني نوعية. Tout élément interne ou externe يعني يقدر يجي من الداخل يقدر يجي من برا ديال الجسم capable de déclencher des phénomènes dans le corps. يعني اي حاجه كتجي للجسم تقدر تكون جايه من الخارج ولا يقدر يكون صيفطها واحد العضو لواحد العضو اخر كتسمى ان ستيمولوس غير هو يكون عندها القدره انها ديكلونشي دي فينومين. مثلا المذاق ملي كنحط واحد المذاق مثلا حلو في الفم شي ماكله حلوه في الفم كدير ليا ديكلونش دي فينومين. هاد لي فينومين هو اللسان كيصاوب واحد لو ميساج وكيصيفطو فيغ لو سيرفو باش دار ليه l'interprétation. هذا هو stimulus spécifique. La définition suivante. Message nerveux, c'est l'ensemble des informations conduites par les cellules nerveuses de manière électrique, ou de nature électrique. Message nerveux, رسالة عصبية هو المجموع ديال المعلومات التي تنقلها les cellules أو الخلايا العصبية و la nature ديالها كتكون électrique يعني كهربائية. La définition suivante c'est l'encéphale. L'encéphale c'est un centre nerveux. شفناه في la définition ديال les centres nerveux. Donc l'encéphale c'est quoi؟ هو الدماغ باللغة العربية. C'est le centre nerveux composé de cerveau, cervelet et tronc cérébral qu'on appelle aussi la moelle épinière. إذا le centre nerveux اللي هو l'encéphale مكون من le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Il est responsable de la sensibilité consciente et la motricité volontaire. الدور ديالو هو la sensibilité consciente et la motricité volontaire. La définition suivante c'est le cerveau ou la المخ. C'est la partie de l'encéphale formée de deux hémisphères. مكون la partie جزء من l'encéphale راه يلا شفنا la définition de l'encéphale formé de deux hémisphères مكون من نصف كرتين hémisphères. Le cortex cérébral est le siège des aires sensorielles et motrices. في le cortex cérébral كنلقاو les aires sensorielles ou كنلقاو les aires motrices. La définition ou la dernière définition c'est le cortex cérébral. إذا هضرنا بزاف على لو كورتكس سيريبرال. لو كورتكس سيريبرال هو القشرة المخية. إذا المخ البنية ديالو عنده واحد القشرة لداخل واحد القشرة خارجية عفوا وكان منطقة اللي هي داخلية. Donc le cortex cérébral c'est la partie périphérique du cerveau منطقة الخارجية périphérique du cerveau constituée de matière grise, le siège des aires sensorielles et motrices. هاد لو كورتكس سيريبرال كيتكون من واحد الماده كتسمى لا ماتيير غريز اولا الماده الرماديه. اذا هذيك لا بارتي سونترال اللي غتكون في لو سونتر غادي تكون مكونه من ماده اخرى اللي هي لا ماتيير بلانش غادي نشوفوها tout à l'heure. On passe à la question 2. Parmi les affirmations suivantes, indiquez celles qui sont justes et proposez des corrections pour celles qui sont fausses. إذا المطلوب هو غتعطينا واش vrai ou la faux وغتعطينا التصحيح ديال les affirmations qui sont fausses. Donc, on commence par la première, c'est le numéro A.
Oui. A. Les aires cérébrales motrices et sensitives sont situées au niveau du cortex cérébral. C'est vrai. Les aires cérébrales et motrices et sensitives كاينين في le cortex. Voilà, là, je fais les définitions. B. Les messages nerveux moteurs naissent au niveau des récepteurs sensoriels. Non, les messages moteurs, ils naissent au niveau de l'aire motrice. Voilà, correction. Et là, بغينا نخليو les récepteurs sensoriels, غادي نقولوا هنا les messages nerveux sensitifs ou là les messages nerveux sensitifs ou là les messages nerveux sensoriels naissent au niveau des récepteurs sensoriels. Donc, elle dit c'est fausse. C. Les fibres nerveuses sensitives transmettent les messages nerveux sensitifs des centres nerveux vers les organes des sens. C'est vrai. Les fibres nerveuses sensitives transmettent les messages nerveux sensitifs. C'est vrai. Voilà, ماشي des centres nerveux vers les organes des sens, c'est l'inverse. Depuis les organes des sens vers les centres nerveux, donc c'est fausse. D. La moelle épinière est constituée d'une substance blanche périphérique qui entoure une substance grise centrale. Donc, il est vrai. La moelle épinière, l'axe ديال le cerveau. Le cerveau, كتكون عندي la matière grise périphérique والداخل كتكون la matière blanche. بالنسبة la moelle épinière, elle est constituée de matière blanche qui est périphérique والداخل كتكون la matière grise qui est centrale. Donc, D, il est vrai. E. L'acte réflexe nécessite l'intervention d'un récepteur sensoriel, d'un conducteur sensitif, d'un centre nerveux, d'un conducteur moteur et d'un organe effecteur. C'est vrai. Tout à l'heure, غادي نشوفها في l'exercice ديال le raisonnement scientifique باش يكون عندي un acte réflexe. وراه كاين لا فيديو ديال l'acte réflexe ديال الضفدعة اللي مازال ما شافوش غنخلي لكم لي ليان في لا ديسكريبسيون. باش يكون عندي l'acte réflexe خص يكون عندي les récepteurs sensoriels اللي كيستقبلوا الرسالة ولا الإهاجة ولا le stimulus, conducteur sensitif اللي كينقل le message nerveux sensitif, centre nerveux اللي هو la moelle épinière qui donne l'ordre, qui contrôle, qui transforme le message nerveux sensitif en message nerveux moteur, on va voir ça. Voilà, d'ailleurs شفنا في الدرس. Et d'un conducteur moteur اللي غينقل le message من la moelle épinière اللي هو le centre vers un organe effecteur اللي غادي يكون un muscle. F. Les messages nerveux moteurs naissent au niveau de l'aire cérébrale motrice et se transmettent à travers les fibres sensitives vers un organe effecteur. هذه الخطأ اللي فيها حيت خصكم تردوا البال في هاد الجمل هادو ديال فري او فو كيكون الخطأ ما باينش مزيان. كتبان لك الجملة صحيحة مثلا les messages nerveux moteurs naissent au niveau de l'aire cérébrale motrice. Motrice, c'est vrai إلى حد الآن. Et se transmettent à travers les fibres sensitives. Non, à travers les fibres moteurs vers un organe effecteur. Donc c'est faux. G. Un récepteur sensoriel donné est sensible à toutes sortes de stimulus. ملي كتلقاه toutes يعني كيعمم عارف بلي l'affirmation elle est fausse. ما كاينش شي حاجه اللي معممه في اس في تي. ان ريسبتور سونسو المهم هذه حاله كاينين حالات خاصه ومع غالبا من خلال التجربه ديالي ملي كنعطيك جمله كندير لك فيها توت حيدها عارف بلي خطا. Donc un récepteur sensoriel donné est sensible à un stimulus donné ou là à un stimulus bien déterminé. يعني ماشي tous les types de stimulus, donc c'est faux. On passe à l'exercice 3. Rédiger des phrases en utilisant les expressions et les mots proposés. إذا هنا راه كيعطيك كلمات وكيقول لك من خلال هذه الكلمات صاوب لي جملة. غتحاول تقرا الكلمات وتحاول ترتبها باش تصاوب منها une phrase. Récepteur sensoriel, fibre nerveuse sensitive, centre nerveux. إذا الجملة اللي كنقترح لكم هي هذه. Les messages nerveux sensitifs sont conduits par les fibres nerveuses sensitives depuis les récepteurs sensoriels vers les centres nerveux. إذا الرسائل العصبية الحسية تنقل من طرف الألياف العصبية الحسية من
المستقبلات الحسية نحو مراكز العصبية. غنمشيو لا فراز بي. إذا بالنسبة لا فراز بي عندنا الكلمات هي فيبر نيرفوز، فيبر نيرفوز، نير، ميساج نيرفو. ثلاثة ديال الكلمات. إذا هما ميساج نيرفو، les fibres nerveuses et les nerfs. Donc, je vous propose cette phrase. Les messages nerveux sont conduits par les fibres nerveuses qui se trouvent au niveau du nerf. داخل في le nerf كاين les fibres nerveuses. ننتقلوا la phrase C. إذا بالنسبة للكلمات اللي عطاونا في la phrase C هي centre nerveux, fibre nerveuse motrice, organe effecteur. لأن la motricité volontaire. Les fibres, donc C, les fibres nerveuses transportent les messages nerveux depuis le centre nerveux vers l'organe effecteur. يعني تنقل أو لا le message nerveux ينقل من طرف les fibres nerveuses من le centre nerveux مركز العصبي نحو l'organe effecteur اللي غيكون le muscle. l'organe اللي غادي يدير الفعل أو l'acte أو le mouvement اللي كيكون هو le muscle. La question, la phrase D, la question D, les phrases D, aire cérébrale motrice, mouvement volontaire. Juge ديال الكلمات ou le juge ديال العبارات. L'aire cérébrale motrice contrôle les mouvements volontaires. الباحة المخية الحركية تتحكم في الحركات الإرادية. Tout simplement. La dernière. La dernière, les aires, إذا عندنا aire cérébrale sensitive, sensibilité consciente. Les aires cérébrales sensitives sont les ondes du cerveau qui interprètent les messages de la sensibilité consciente. Les aires cérébrales sensitives, الباحات الحسية المخية الحسية sont les zones هي المناطق في المخ qui interprètent التي interprète يعني تحلل أو لا analyse les messages de la sensibilité consciente الرسائل ديال الحساسية الشعورية. إذا ننتقلوا الآن l'exercice suivant. إذا c'est le tableau ici. C'est l'exercice 4. Donc, complète les couples suivants en associant chaque chiffre du premier groupe la lettre correspondante dans le deuxième groupe. إذا عندنا premier groupe وعندنا deuxième groupe. اشنو الدور ديالنا حنا شنو غنديرو غناخدو هاد لو بروميي جروب وغادي نربطوه مع هاد لو دوزيام جروب نعرفو مثلا واحد واش ا ولا بي ولا سي ولا دي. الطريقه باش تجاوب على هاد ليكزيرسيس غادي تقرا الجمله وما تشوفش فانا ما تشوفش هادو. اذا في الاول غادي تغطي هادو. اذا نقلبوا على شي وحده خاويه فوالا. اذا في الاول اشنو غندير ديروا راسنا كاع ما شفناش هادو وتبعوا معايا ونحاولوا نجبدوهم. Donc A, cellule ou corpuscule destiné à capter un stimulus spécifique du milieu. Capter un stimulus spécifique du milieu. وركز ليا على هاد capter un stimulus et élaborer en conséquence un message sensitif ou un message nerveux sensitif. لكي capter les messages du milieu من الوسط وكيعطيني il élabore un message nerveux sensitif هما les récepteurs sensoriels. donc A غادي تكون الجواب ديالها هو récepteur sensoriel. B, cellule nerveuse constituée d'un corps cellulaire contenant le noyau et d'un axone. Elle est spécialisée dans la génération et la transmission des messages nerveux. هذيك la cellule اللي فيها l'axone وفيها un axone et un corps cellulaire avec un noyau. شنو سمينا هاد لا cellule هادي؟ سميناها un neurone. Neurone. B, neurone. La cellule nerveuse. C, zone de contact. هنا zone منطقة. منطقة كتعطيني شي حاجة اللي كتعبر على واحد المنطقة. مكان. مساحة. Zone de contact. ديال التواصل أو ديال التماس entre deux neurones ou entre un neurone et une fibre musculaire. Elle assure la transmission des messages nerveux d'une cellule à une autre.
اذا هنا زون دو كونتاكت اونتر دو نورون مثلا كيكون عندي ان نورون هكا ان اوتر نورون جاي هكا اشنو سمينا هاد المنطقه هادي ديال لو كونتاكت سميناها اون سينابس تقدر تكون ما بين نورون اي نورون اولا ما بين نورون اي فيبر مسكولير اولا خليه عضليه راه شفناها في الدرس ديال الجهاز العصبي كما قلت لكم راه لي ليان في لا ديسكريبسيون دي réaction involontaire rapide et prévisible à l'excitation des récepteurs sensoriels. هاد la réaction involontaire لا إرادية rapide سريعة prévisible يعني متوقعة à l'excitation des récepteurs sensoriels لإهاجة الرسائل العصبية هذه سميناها ان ريفلكس وراه كاين فيديو خاص لي ريفلكس عن طريق التجارب على الضفدع. دابا الا درتي هاد العملية هذه ولقيتي الكلمات هما اللي عندك لتحت هنا راه الجواب ديالك صحيح 100%. لقيتي شي كلمة خاطئة راه الجواب ديالك خاطئ. اذا نجيو بالنسبة للريسبتور سونسوريال قلنا ديال ا ها هي ريسبتور سونسوريال دو غنربطوها مع ا هادي مشات. نورون ديال بي ها هي نورون واحد نربطوها مع بي. سينابس سي ها هي سينابس مع سي. ريفلكس مع دي ها هي سينابس مع دي. وهنا راه 100% الجواب صحيح حيت ما شفتيش هادو في الاول. داكشي علاش خصك تاخد الوقت ديالك مزيان في الفروض وفي الامتحانات باش ما تزربش. دونك on passe maintenant à l'exercice 5. L'exercice 5, c'est quoi? C'est une légende. 5. Légender le schéma suivant. إذا عطينا légende أو الأسماء ديال le schéma suivant. أشنا هو هذا أولا؟ نعطيو العنوان. C'est la structure de la moelle épinière. نكتب هنا moelle épinière. La moelle épinière, le numéro 1, c'est la matière blanche. راه كيبان من اللون ديالها. Matière blanche والداخل كاين matière grise. Donc 1, matière blanche. 2, matière grise. 3, c'est le nerf rachidien. On a un nerf rachidien ici et un autre nerf rachidien ici. 3, après 3 c'est 4, racine postérieure. Le nerf rachidien il se divise en deux. كينقسم على جوج. كيعطينا هذه في الخلف كتسمى racine postérieure اولا racine dorsale. وهنا 5 racine antérieure اولا racine ventrale. هادو راه خصك تكون حافظ التسميات مزيان. 6 ganglion spinal. هاد العقدة الشوكية كتسمى باللغة الفرنسية ganglion spinal. راه كاينة في هاد الاتجاه وكاينة في الجهة الأخرى. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد لي زيكزيرسيس ديال la restitution des connaissances. D'abord le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Donc, pour l'exercice 1, pour déterminer le trajet des messages nerveux responsables de mouvement de la main droite, on propose les données suivantes. Donc, le but de l'exercice, ou le hadaf ديال التمرين هو déterminer le trajet des messages nerveux responsables de mouvement de la main droite. تحديد المسار ديال الرسائل العصبية المسؤولة عن تحريك اليد اليمنى أو la main droite. Avec une technique moderne, on peut explorer l'activité du cortex cérébral. هاد l'activité, هاد la technique راه شفناها في الدرس. Par exemple, la zone A هي est active lorsque la personne fait bouger sa main droite. هادي راه l'hémisphère cérébral gauche. يعني نصف الكرة المخية اليسرى. واللي كتحكم فيه هاد لا زون هو اللي كيكون نشيط ملي كتكون الحركه ديال لا مان دغوات اليد اليمنى هو هاد لا زون في l'hémisphère cérébral gauche. La figure A du document 1 montre l'emplacement de la zone A. La figure B du même document présente certains aires cérébraux. إذن ها هي لا زون اللي كتكون اكتيف ملي كتكون لو موفمون ديال لا مان دغوات. إذن هنا ممكن نحط الفرضية قبل كاع ما نقرا لي كيسيون باللي هاد لا زون A هي اللي كتحكم في لو موفمون دو لا مان دغوات. هنا راه بلا عارفكم دابا نتوما عارفين باللي هنا كاينه ليغ موتريس اللي كتحكم في لي موفمون وهذه ليميسفير غوش يعني هي اللي كتحكم في لو كوتي دغوا دو كور الجزء الايسر الايمن من الجسم. ولكن هنا راه لو ريزونمون سيانتيفيك كيخليك انك تكتشف
من خلال الوثائق ومن خلال التمرين ماشي بحال لا بارتي اللي درنا قبل ديال لا ريستيتيوسيون دي كونيسونس اللي هي كتعرض داكشي اللي حفظتي ولا داكشي اللي عقلتي عليه. قلنا le document B présente certaines aires cérébrales. Voilà, on a l'hémisphère gauche toujours. On a l'aire visuelle, on a le sillon de Rolando اللي غادي يكون المعيار ولا le repère, l'aire motrice, l'aire de la sensibilité générale, l'aire olfactive, l'aire auditive. La question numéro 1. Déterminer à partir de ces données l'aire cérébrale qui intervient dans la réalisation du mouvement de la main droite. Donc, ما حد حدد لي أنا la réalisation des mouvements de la main droite, c'est هاد المنطقة فين كاينة la zone A. ولا zone A كاينة في هاد المنطقة هادي اللي كاينة devant le sillon de Rolando, أمام le sillon de Rolando, أمام شق رونالدو ماشي رونالدو اللاعب وإنما الشق رونالدو. هاد لا زون هادي كتسمى من خلال لو دوكومون بي، شوفوا هنا راه خدمنا بجوج لي دوكومون، كتسمى l'aire motrice. Donc هنا l'aire déterminer l'aire cérébrale qui intervient dans la réalisation des mouvements de la main droite. غادي نقولوا l'aire motrice de l'hémisphère gauche. ضروري ما تحدد l'hémisphère cérébral gauche حيت هنا قال لك لا مان droite ما قالش لك لا مان اون جينيرال. كون قال لك لا مان اون جينيرال غتقول ليه l'aire motrice point. ولا انما حدد droite غتقول l'aire motrice de l'hémisphère cérébral gauche. B. La nature des messages nerveux qui naissent au niveau de la zone A. La zone A, كتعطيني un mouvement. Donc la nature des messages, c'est un message ou un influx nerveux moteur. Un flux nerveux moteur. C'est l'organe effecteur. ملي كتكون عندي le mouvement de la main droite, l'organe effecteur هنا هو العضلات اللي هي l'avant-bras. هاد l'avant-bras هي اللي كتعطيني le mouvement de la main droite وعندي الفوق les biceps et les triceps. Donc l'organe effecteur c'est en général غنقول les muscles de la main, عضلات اليد. إلا بغيتي تحدد الأسماء ديال les muscles مزيان قلتي عضلات ديال اليد en général ماشي مشكل. ندوزو la deuxième partie de l'exercice. إذن طلع شوية هذا. Voilà. La deuxième partie de l'exercice. Les messages nerveux qui naissent au niveau de la zone A sont transmis aux muscles par la main. Sont transmis aux muscles de la main qui viennent de la zone A vers les muscles de la main. Ces messages traversent le bulbe rachidien, la moelle épinière, le nerf rachidien avant d'arriver au muscle pour déterminer, avant d'arriver au muscle point. Pour déterminer la racine du nerf rachidien par laquelle passent ces messages nerveux, on a effectué chez un mammifère des expériences de section et de stimulation au niveau des deux racines du nerf rachidien reliées aux muscles du membre antérieur droit. Toujours là كنهضروا على اليد أو le membre antérieur droit عند هاد الحيوانات. Le document 2 présente les conditions et les résultats de ces expériences. Donc, شنو قلنا؟ قلنا باللي كيكون عندي لو سيرفو. ناخدو مثلا بلي هذا هو لو سيرفو. اوبس. المهم الرسم راه ماشي مهم، تعذروا لنا في الرسم ديالنا نقولوا راه بحال هكا ماشي مشكل. اللي كيهمنا هو لو سيرفو. هاد لو سيرفو هو هذا. هنا لو سيون دو رولاندو وهنا لو سيرفولي. هنا لو ترون سيريبرال اولا لو بولب راشيديان ثم لا مويل épinière. Le message qui vient de la zone A, qui est l'aire motrice, il passe par la moelle épinière. Il passe par le bulbe rachidien, le tronc cérébral. La moelle épinière a le nerf rachidien. La moelle épinière, هي la moelle épinière que شفناها من قبل كتكون من un nerf rachidien. وهذا لو نير راشيديان فيه دو بارتي، كاين لا راسين بوستيريور او لا دورسال وكاين لا راسين اونتيريور او لا فونترال. بغينا نعرفوا لي ميساج ملي كنديروا لو موفمون ديال لا مان دغوات واش كيدوزو من هاد الجهه هادي اولا من هاد الجهه هادي، واش لا راسين بوستيريور ولا لا راسين اونتيريور. وهنا كنتكلموا على ان ميساج اللي هو موتور، رساله عصبيه حركيه، ان انفلو نيرفو موتور. نقراو الوثيقه مزيان باش نشوفوا التجارب اللي درنا. إذا التجربة اللي درنا هي سيكسيون. لو دوكومون
سيكسيون يعني قطعنا هاد لا راسين بوستيريور ودرنا اون ستيمولاسيون افيكاس، درنا واحد الاهاجاء كهربائيه هنا بواحد الكترود كهربائي، وغنشوفوا النتيجه هي با دو فليكسيون دو ممبر انتيريور دروا. يعني ملي درنا فليكسيون، ملي درنا ستيمولاسيون هنا ما دازش لو ميساج، يعني هنا ما كيدوزش فيه لانفلو نيرفو موتور. دابا غنمشيو غنديرو لا سيكسيون في لا راسين انتيريور، هي لو دوكومون سويفون. درنا لا سيكسيون هنا في لا راسين انتيريور، درنا ستيمولاسيون ici. واش مشى لو ميساج؟ وي. علاش؟ حيت عندي فليكسيون، يعني تحريك ديال لو ممبر انتيريور دروا. دونك الاستنتاج قبل كاع ما نقراو لي كيسيون هو ان هاد لا راسين انتيريور ديال لو نير راشيديان هي اللي كيتنقل منها لانفلو نيرفو موتور، السياله العصبيه الحركيه. Donc, lorsqu'on effectue une section dans une racine, on obtient deux parties. كيكون عندي ملي كنقطع كيكون عندي دو بارتي. اون بارتي سونترال، مثلا نفترض قطعنا هنا، هاد لا بارتي هادي كتسمى لا بارتي سونترال ليي ا لا مويل ايبينيير، كتكون مرتبطه بلا مويل ايبينيير. لا بارتي الثانيه اي اون بارتي بيريفيريك ليي او نير راشيديان، وهاد لا بارتي هادي اللي كتكون ليي او نير راشيديان. لا ستيمولاسيون ملي كنديرو ستيمولاسيون راه كنديروها في لا بارتي بيريفيريك. Question 2. Décrivez les expériences. On a donné la description, c'est-à-dire on sectionne la racine, c'est l'expérience A, on sectionne la racine postérieure et on effectue une stimulation efficace au niveau de la partie périphérique et on observe le résultat. L'expérience 2, on sectionne la racine antérieure et on effectue une stimulation efficace au niveau de la partie périphérique et on observe les résultats. ما تهضرش على les résultats حيت قال لك décrivez les expériences فقط. 3. À partir des résultats expérimentaux, montrez que les messages nerveux provenant de la zone A et se dirigeant vers les muscles de la main passent par la racine antérieure de nerf rachidien. هادشي اللي قلنا دابا شفويا. Lorsqu'on effectue une stimulation dans la racine postérieure après section, on n'a pas de flexion. Alors, la racine postérieure et ne transporte pas l'influx nerveux moteur. Les messages nerveux provenant de la zone A, l'influx nerveux moteur. Alors que, tandis que, lorsqu'on sectionne la racine antérieure et on effectue une stimulation efficace de la partie périphérique, on a une flexion. Ça veut dire que la partie antérieure, la racine antérieure, elle transporte l'influx nerveux moteur qui provient de la zone A. La question, la partie 3, le document 3 présente les éléments qui interviennent dans le mouvement de la main droite. On n'a pas représenté le neurone qui relie la moelle épinière avec le muscle. إذا هنا باش تحرك، إذا هنا le muscle ديال la main droite وهنا l'aire motrice gauche يعني la zone A. شفنا في le document numéro A. 4. Complétez le document 3 en représentant le neurone moteur qui relie la corne antérieure de la moelle épinière avec les muscles de la main droite. إذا إلا كنتي ذكي هنا راه عطاك الجواب ديال هاد الكيسيون السابقة، حيت هنا قال لك la corne antérieure ولا la racine antérieure. قال لك زيد ليا لو نورون واش غنديرو في لا راسين بوستيريور ولا لا راسين انتيريور؟ في طبيعه الحال غنديرو في لا راسين انتيريور حيت هي اللي بينا في هاد التجارب هادو. غادي يمشي من لا راسين انتيريور فيغ لو موسكل، الاتجاه هو هذا، هما الاسهم. B. Représenter avec des flèches le sens de propagation des messages nerveux au cours de l'activité nerveuse étudiée. ها هو لو سونس غادي يجي من اللير موتريس في هذا الاتجاه هذا، غادي يدوز من لو بول براشيديان، غادي يدوز من لا مويل épinière, la racine antérieure, le nerf rachidien vers le muscle. Voilà هادشي اللي كان بالنسبه لي زيكزيرسيس ديال لو سيستيم نيرفو. كما قلت لكم ما تنساش انك دير لايك ودير كومونتير لا فيديو pour nous encourager. Merci et bonne chance.